تساعد درامي وقصص واقعية عن زلزال أكادير خيمت على حفل توقيع كتاب زلزال أكادير حكاية أحد الناجين لكاتبته أورنا بازيز المنظم من لدن جمعية أزوران نوغادير. المستمع لمداخلة الكاتبة يسافر به الحكي إلى تفاصيل ذلك اليوم المشؤوم والمأساوي الذي يتم أطفالا وأفقد من كل عائلة أفرادا ومحى أحياء بكاملها. تستفيض أورنا بازيز في حكيها لتقول شيئا ما زال منكوبا في خاطرها تحت رواسب الماضي منتظرا من ينتشله من تحت الركام. Alors le livre donc, comme je vous l'ai dit, a été est formulé sur deux parties principales, dont une partie qui est une recherche scientifique, etc., qui est bien évidemment bien corsée de plusieurs autres éléments, comme par exemple l'historique très très pointilleux de la tragédie du tremblement de terre, avec ses explications, avec j'ai essayé donc, comme je racontais tout à l'heure, il y a un livre qui est sorti, une étude, Institute Steel Iron, qui est sorti aux États-Unis en 1962. C'est une étude très pointilleuse sur l'explication du tremblement de terre, peut-être ancienne. Et quand j'ai lu cette étude, c'est vraiment très sec comme étude, académique au maximum. Je me suis dit, est-ce que la vérité est dans les livres ou est-ce qu'elle est chez les vivants? Et c'est pour ça que je me suis tournée vers les rescapés, d'abord vers les témoignages des journaux, etc. J'ai tous les journaux, tous les Paris Match qui ont paru à l'époque, etc. Je les ai achetés à des prix exorbitants, qui réunit l'histoire, le narratif d'une dizaine de rescapés. C'est une chose qui est très délicate, c'est-à-dire comment extraire d'un rescapé, comment extraire un récit cohérent et qui ait une valeur. شهادات أخريات للناجين من الفاجعة تؤكد أن العديد من الأسر الأكاديرية تتحاشى ذكر فاجعة 1960 تجنبا لإيقاد مواجع فقدان فرد أو عدة أفراد من العائلة. توقيع كتاب السيدة أورنا بازيز هي من النساء اللي نجاو من زلزال أكادير، وهذه مناسبة باش أنني نتقاسم معها هذه اللحظة، لأنني أنا كذلك من الناجين من هذا الزلزال. حاولت ندير واحد شهادة موجزة عن الوقائع، علما أنني في هذاك كنت صغيرة بزاف، كان عندي واحد عام في السن ديالي، ولكن من خلال يعني الاشياء التي اقتصيتها من عند الام ديالي على هذه الواقعه وضعت الصوره. اذا في هذا اليوم يعني العائله ديالي، الام ديالي والاب ديالي، فقدوا ثلاثه ديال البنات، يعني الاكبر مني، يعني كما كنقول دائما انا كنت صغيره ورجعت انا الان الكبيره في الدار. هذه الواقعة أثرت على الأم وعلى الأب وعلى العائلة كلها، وكانت دائما يعني لا يتحدث عنها ما في الدار، ما كاينش اللي كيهضر على الزلزال ولكن إذن هذه مناسبة للتقاسم والتواصل أو كنقول بأنها هي واحد الجانب اللي كيعرف دائما يعني المواطنين على مستوى أكادير كيبقاو دائما عايشين في الأحداث ديال المدينة ديالهم. لقد استطاع حفل كتاب توقيع أورنا بازيز أن يعكس قيم التسامح والتعايش الذي يميز أكادير بين جل الطوائف، سواء الطائفة اليهودية والمسلمة وباقي الأجانب من سكان المدينة من أصول فرنسية وإسبانية وغيرها. Je suis émerveillée de cette ville parce que c'est ce que je racontais. Mes enfants me disent maman, tu reconnais quelque chose? Comment tu te sens? Je leur ai dit d'abord, le ciel est bleu à Agadir comme il n'est bleu nulle part dans le monde. Première des choses. Et l'air est différent ici.
Et puis, moi, j'ai quitté une ville de 40 000 habitants. Aujourd'hui, vous avez presque 1,5 million, je crois, non? 1 million. أيوة، تبارك الله.